अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया, और लाइक करने वालों का, न्यू सब्सक्राइब करने वालों का बहुत सारा शुक्रिया, और उनके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी सी दुआएं। जी बिल्कुल जनाब, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना न्यू रिएक्शन। जनाब सितारा यासीन की जो है वो नए स्टेप से रिलेटेड भी बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी निम्रा अली और असद परवेज़। हाँ, निम्रा असद कह लें, हाँ निम्रा असद कह लें। निम्रा असद पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं जनाब। मेरे ख्याल इनके चैनल का नाम निम्रा असद है या असद परवेज़ इस तरह है। लड़के का नाम असद परवेज़, उसकी बीवी का नाम निम्रा है। ये दो पाकिस्तानी जो है वो बच्चे हैं जिन्होंने तकरीबन आज से मेरे ख्याल है कोई 2 साल पहले अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, और ये जो है वायरल हुए थे। इन दोनों ने 18 साल की एज में एक दूसरे से शादी की। दोनों की एज 18 थी, और इस शादी को उनकी बहन का कोई इंस्टाग्राम अकाउंट था या कोई टिकटॉक चैनल था, वहाँ से ये लोग वायरल हुए हैं। और आज इनके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं। आई थिंक 5.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, और बहुत अच्छा अपने चैनल से अर्न कर रहे थे। लोगों ने इस जोड़ी को बहुत पसंद किया था। अब यहाँ पर जनाब तकरीबन सुनने में आया है कि पिछले 5 दिन से असद ने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया था, और एक दिन कबल जो है असद ने अपना व्लॉग अपलोड करके ये कहा है, व्लॉग नहीं, व्लॉग में रिएक्शन टाइप का कह लें आप, अपना स्टेटमेंट टाइप का कह लें। उसने अपलोड किया है कि आज के बाद मेरे व्लॉग्स में, मेरे चैनल के ऊपर ना मेरी माँ, ना मेरी बहन, ना मेरी बीवी, यानी मेरे घर की कोई औरत आपको मेरे व्लॉग में नहीं दिखेगी। ये स्टेटमेंट उसने इसलिए दिया है, उसने कहा कि मैंने एक बयान सुना दीन के लिहाज से, मैंने मुस्लिम जो है मज़हब हमारा जो है उसके लिहाज से एक बयान सुना कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन 3 लोगों की तरफ अपना रुख नहीं करेंगे, अपना मतलब उन 3 लोगों को देखेंगे भी नहीं क़यामत में। तो वो 3 लोग कौन होंगे जनाब? तो उसने कहा, अगर मुझे भी याद आ जाए, उसने कहा कि वो 3 लोग वो होंगे जिनमें से एक वो होगा जो अपने माँ बाप का नाफरमान हो, माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करता हो। दूसरा कौन होगा जनाब? दूसरा वो औरत जो ख़ुद को मर्दों की तरह जो है वो गेटअप करती हो और सोसाइटी में मर्द बनकर निकलती हो, और इसी तरह वो मर्द जो अपनी औरतों को दिखाता हो, जिसकी जो अपनी औरतों को गैर मर्दों के सामने लाता हो और गैर मर्द उस पर तस्करा करते हों। तो इसी तरह उसने कहा कि जब मैं व्लॉग बनाता हूँ, व्लॉग में मेरी माँ आती है, मेरी बहन आती है, मेरी बीवी आती है, और ऑडियंस उसको देखती है, और ऑडियंस नीचे अपनी कमेंट में अपनी राय का इजहार भी करते हैं। तो ये चीज़ जो है ये मेरे लिए जो है वो तकलीफ़ का बायस थी कि जब मैंने सुना कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को देखेंगे भी नहीं, देखना भी नहीं पसंद करेंगे, उनसे इस कदर नाराज़ होंगे। सज़ा तो अलग चीज़ है, लेकिन उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो असद ने यहाँ पर कहा कि मेरे दिल को ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लगी, और मैं 5 दिन जो है इसी कश्मकश में था कि मुझे क्या फ़ैसला लेना चाहिए था। बिल आखिर 5 दिन बाद असद ने ये फ़ैसला लिया है। खैर जनाब, उनके इस फ़ैसले को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की खातिर ये किया, और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स मेरी मोहब्बत में या मेरे डर से कोई ऐसा इक़दाम करेगा जिसमें मेरी रज़ा शामिल हो, तो मैं उससे राज़ी हो जाऊँगा। और यहाँ पर असद ने ये भी कहा कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम अर्न करते हैं, ये हमारी कमाई का ज़रिया है। और ज़ाहिर सी बात है, जब इनकी शादी हुई उसके बाद ये दोनों मियाँ बीवी यूट्यूब पर ही थे, और इसके अलावा असद का कोई और रोज़गार नहीं है, ज़रिया माश में आई थिंक नहीं है। और खैर यूट्यूब से अच्छा खासा उन्होंने अर्न किया, अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डाले और आगे भी उनको तरक्की और कामयाबियाँ दी। तो उसका कहना ये था कि अल्लाह ताला ने रोज़ी रिज़्क का वादा अल्लाह ने कर रखा है कि मैं तुम्हें रोज़ी दूंगा। अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ो, मेरी इबादत करो, मुझे राज़ी रखो, मेरे हुक्म पर चलो, और तुम्हें रोज़ी देना, रिज़्क देना वो मेरा काम है। तो उसने कहा कि मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊँगा, मेहनत करूँगा, और मेरी नसीब में जो रोज़ी होगी वो अल्लाह ताला मुझे ज़रूर अता करेंगे। तो बिल्कुल जनाब, कोई भूखा नहीं मरता, सिर्फ अपना अपना तरीका है कमाने का, ठीक है। तो उसने अब ये फ़ैसला किया है, मैं उसके फ़ैसले को अप्रिशिएट करती हूँ, और बहुत से लोग उसके फ़ैसले को अप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ नहीं भी समझ रहे इस चीज़ को, कोई बात नहीं है, देर से समझ आती है लेकिन समझ आ जाती है। तो मैं उसके इस फ़ैसले को अप्रिशिएट करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उसको इस फ़ैसले पर कायम दायम रखे और उसको बहुत ज़्यादा अजर और फ़ायदा नसीब करे। खैर बहुत से लोगों का यहाँ ये कहना भी है कि अपने चैनल से पिछले व्लॉग्स उठा लो, जहाँ डिलीट कर दो, जहाँ तुम्हारी जो है वो बीवी शो हो रही है, जहाँ तुम्हारी फैमिली की ख़वातीन शो हो रही हैं। तो देखें, डिलीट करना तो मेरे ख्याल है चैनल के लिए नुकसानदेह होता है। जब तक मज़ीद उतने व्लॉग्स इसके नहीं चल जाते, चैनल का वॉच टाइम नीचे चला जाता है और आपका चैनल बर्बाद हो सकता है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप उनको अनलिस्टेड कर दें। अनलिस्टेड करने से ये होगा कि आपके चैनल का वॉच टाइम कहीं नहीं जाएगा, लेकिन वो व्लॉग किसी को शो नहीं होंगे। इसके अलावा जो है आप अगर
مزید اتنے بلاگ بنا لیتے ہیں. واچ ٹائم ہوتا ہے نا, گھنٹوں کے حساب سے ٹائم ہوتا ہے, آپ کے چینل کی ریچ ہوتی ہے ایک فکس گھنٹوں تک, کتنے ہزار گھنٹے اتنے لاکھ گھنٹے آپ کام کر چکے ہیں, تو آپ کے چینل کی ریچ جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اتنی ریچ دوبارہ کر لیں تو پچھلے بلاگ آپ ڈیلیٹ کر دیں, لیکن بہتر طریقہ یہ کہ آپ ان کو ان لسٹڈ کر لیں. وہاں موجود تو ہوں گے لیکن انہیں کوئی دیکھ نہیں پائے گا, اور تھمبنیلز چینج کر دیں سب کے. خیر دوستو, یہ تھا جو ہے جناب اسد پرویز سے ریلیٹڈ بات. اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی نینو کی معافی کی. نینو نے معافی مانگی تھی, لوگوں کو اعتراض تھا کہ شاہ رخ نے معافی نہیں مانگی. اگین نینو کا ویڈیو آیا اور شاہ رخ نے بھی اس میں معافی مانگ لی. اچھا, میں نے اس میں کہا تھا کہ بیچ میں اگر نینو کا جو فرسٹ معافی کی ویڈیو ہے اس کے بیچ میں اگر دوسرے دن بلاگ آتا ہے تو سمجھ جائیے گا کہ یہ جو ہے وہ اس نے کوئی سیریس ہو کر اس بات کو نہیں کہا. لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے وہ اسکرپٹڈ ہے, یہ سیریس نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. تو دیکھ لیجئے جناب, وہ اتنی سیریس تھی کہ اس کی کام پہ ٹانگ گئیں اور اس نے آگے ولاگ نہیں بنایا. اچھا, اب یہاں پہ میری بہت ساری بہنیں کہتی ہیں کہ آپ غلط بول جاتی ہیں, کام پہ ٹانگ گئی. تو یار یہ ٹانگیں کانپتی ہیں, کانپیں نہیں ٹانگتی. لیکن پاکستان کے ایک مشہور پولیٹیشین ہیں, ان کی یہ جو ہے میمکری ہے. میمکری کیا ہے, ان کا جو ہے وہ ٹنگ ٹویسٹ ہوئی ہے یہاں پر کہہ لیں یا کیا کہہ لیں, ٹنگ ٹویسٹ ہی کہہ سکتی ہوں میں اس کو, کہ ان کے منہ سے کانپے ٹانگیں کانپ رہی کی جگہ کانپے ٹانگیں نکلی, اور یہ بہت زیادہ وائرل ہوا تھا. تو اگر آپ یوٹیوب کے اوپر لکھیں گے کانپے ٹانگ رہی ہیں یا کانپے ٹانگی, تو وہ آپ کو اس کا ویژول جو ہے ویڈیو وہ بھی مل جائے گا جہاں انہوں نے کہا تھا. تو یہ پاکستان میں بہت زیادہ مشہور ہے, تو اس کو ہم ایسے ہی کہتے ہیں, ایز اے مذاق میں بھی ہم اس کو کہہ دیتے ہیں, لیکن اگلا سمجھ جاتا ہے کہ واقعی اس کی ٹانگیں کانپ گئی تھیں. خیر, تو یہ تھا جناب اس کا نینو سے ریلیٹڈ. اچھا, اچھی بات ہے کہ شاہ رخ نے بھی معافی مانگ لی. اب یہاں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں وہ پریشرائز ہے, یہ ہے وہ ہے, جو بھی ہے دیکھو قانون کا ڈنڈا پڑا ہے نا. قانون کا جب ڈنڈا پڑے گا تو اگلا اپنی ہٹ دھرمی سے جائے گا, تو آپ کو اس کے چہرے پر یہ چیزیں دکھیں گی نا, پریشر دکھے گا, سب کچھ دکھے گا, ٹھیک ہے. کیونکہ وہ لوگ اتنے گھمنڈ میں تھے اور وہ سمجھتے تھے ہم کچھ بھی کریں, یہاں پر ہمیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے. تو جب ڈنڈا پڑے گا تو اگلا تو شیم فل ہوگا نا. اب وہ اپنا جتنا انہوں نے 2 سال سے گند مچایا ہوا تھا وائی ٹی کے اوپر, وہ سارا کیچڑ گند غلاظت ان کے منہ پر پڑی, وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے, جس میں آپ کو ہیزیٹیشن, گھبراہٹ, پریشر, یہ سب کچھ دکھائی دے رہا ہے نا. وہ اصل میں ان کے منہ پہ پڑی ہوئی وہ کالک ہے, جو ان کو خود پتہ ہے کہ یار ہم تو لوگوں کے سامنے بڑی بڑی بڑکے مارتے تھے کہ ہم بڑے سچے ہیں اور ہم اپنے بیان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم تو حق کے ساتھ ہیں, ہم تو سچ کے ساتھ ہیں. تو یہاں پر اب ہمیں آ کر خود بیان دینا پڑ رہا ہے کیونکہ قانون کا ڈنڈا پڑا ہے. تو حق سچ کہاں گیا؟ قانون نے کبھی بھی حق سچ بولنے سے آپ کو نہیں روکا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ سچے ہیں وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کورٹ جاتے اور یہ کیس آپ نے کیا ہوتا. تو ستارہ یاسین نے کیس کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی اور آپ اپنی جگہ بالکل غلط تھے. تھوڑی سی بات کرتے ہیں ستارہ یاسین کے جو کل کا ڈیسیجن تھا کہ بھائی. اچھا فرینڈس, اس کے اوپر میں نے بات کرنی تھی. جمعہ کا دن بھی ہے, میں بزی بھی بہت زیادہ ہوں. میں تھوڑی دیر میں اپنا نیکسٹ ریئیکشن اپلوڈ کرتی ہوں, اس میں انشاءاللہ میں اس ٹاپک کے اوپر بہت اہم بات کرنے والی ہوں. آپ سب نے جڑے رہنا, بندے رہنا, اور میرے نیکسٹ ریئیکشن کو بھی ضرور واچ کرنا ہے. لائک ضرور کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے, شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے. ہمیں ہمارے چینل, ہمارے پینل, ہماری فیملی, ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.